Empecemos. Join us on a rigorous step-by-step journey to fluency. I'm Timothy, and this is LearnCraft Spanish. Today we're going to learn two new verbs in Spanish, and we'll start with the verb empezar, which means to start. This is spelled E-M-P-E-Z-A-R. Empezar. So, for example, I want to start with this one. Quiero empezar con este. This word can be used in pretty much any way that the English words start or begin can be used. Here are a couple more examples. Tell us your name before starting. Dinos tu nombre antes de empezar. The test started this morning. La prueba empezó esta mañana. Now let's talk about how this verb is conjugated. In general, it's conjugated like hablar, but it also has a stem change when the second syllable is stressed. Instead of pes, it becomes pies. So here are some examples. I start my days with coffee. Empiezo mis días con café. Does she start first or do they start first? ¿Empieza ella primero o empiezan ellas primero? To talk about starting to do something, you'll use empezar and then a, and then the infinitive of the other verb. For example, she starts to work at 5. Ella empieza a trabajar a las 5. She starts to hear the sound. Empieza a escuchar el sonido. Let's practice empezar. I'm starting to understand. Estoy empezando a entender. Estoy empezando a entender. You have to start now. Tienes que empezar ahora. Tienes que empezar ahora. They always start new projects. Siempre empiezan nuevos proyectos. Siempre empiezan nuevos proyectos. The majority of people start with number 1. La mayoría de las personas empieza con el número 1. La mayoría de las personas empieza con el número 1.
If I start, you start as well. Si yo empiezo, tú empiezas también. Si yo empiezo, tú empiezas también. We started with hundreds of people. Empezamos con cientos de personas. Empezamos con cientos de personas. We can start with $138. Podemos empezar con $138. Podemos empezar con $138. She started yesterday and they started last week. Ella empezó ayer y ellos empezaron la semana pasada. Ella empezó ayer y ellos empezaron la semana pasada. We're about to do some more quizzing with this verb, but first I'll point out something about the way it's spelled. For some of the conjugations, the Z turns into a C. For example, the form for I started, empecé, is spelled with a C instead of a Z. This is simply a spelling convention, and it doesn't affect the pronunciation at all. If you're curious about the reason for this, it's just that in Spanish the letter Z only occurs before the vowels A, O, and U, but it turns into a C whenever it's before I or E. So this means that all of the subjunctive forms are also spelled with a C. Empiece, empecemos, and so on. Let's get some more practice with empezar. Let's start soon. Empecemos pronto. Empecemos pronto. Don't start until I tell you the color. No empieces hasta que te diga el color. No empieces hasta que te diga el color. I want you to start with the base. Quiero que empieces con la base. Quiero que empieces con la base. When we start, we'll do it well. Cuando empecemos lo haremos bien. Cuando empecemos lo haremos bien. She has started. However, she hasn't done much.
Ha empezado, sin embargo, no ha hecho mucho. Ha empezado, sin embargo, no ha hecho mucho. Start as soon as you can. Empieza tan pronto como puedas. Empieza tan pronto como puedas. This one uses a formal voice. Don't start until he starts. No empiece hasta que él empiece. No empiece hasta que él empiece. I didn't start yesterday, so he wants me to start today. No empecé ayer, así que él quiere que empiece hoy. No empecé ayer, así que él quiere que empiece hoy. All right, next let's learn the verb probar, which means to try, but in a very specific sense. So we've already learned that you can use the verb tratar along with de to mean try. For example, we tried to do it yesterday. Tratamos de hacerlo ayer. But in English, we use the verb try in two different ways. We use it for trying something, as in attempting something, which is how we just used it. But what about this sentence? I want to try this food. I had never tried it before. Here, we're not attempting something. We're just giving it a try, as in sampling it. In Spanish, this gets its own verb, probar, which typically means try, but it can also mean test or taste. So here's the Spanish version of that sentence. Quiero probar esta comida. Nunca la había probado antes. Let's go ahead and get some practice with the unconjugated forms of this verb, probar, probado, and probando. I'll also throw in a few uses of tratar so that you can practice choosing between the two. I'm trying to help you. Estoy tratando de ayudarte. Estoy tratando de ayudarte. She is trying that food for the first time. Está probando esa comida por primera vez. Está probando esa comida por primera vez. I've tried to get out of this state. He tratado de salir de este estado. He tratado de salir de este estado.
I don't feel like trying anything new. No tengo ganas de probar nada nuevo. No tengo ganas de probar nada nuevo. You have to try to do it. Tienes que tratar de hacerlo. Tienes que tratar de hacerlo. She hasn't tried this, so she wants to know what it is before trying it. No ha probado esto, entonces quiere saber qué es antes de probarlo. No ha probado esto, entonces quiere saber qué es antes de probarlo. All right, next let's start conjugating probar. This verb gets a stem change whenever the first syllable is stressed. Prob turns into prueb, spelled with a U-E. So for example, my friend tries the food that I made. Mi amiga prueba la comida que hice. So obviously our noun, prueba, which means trial or test, is related to this verb. Here's another example that uses two forms with the stem change. Do you try the food before I try it? ¿Pruebas la comida antes de que yo la pruebe? Let's get some more practice with probar, and we're going to use quite a few different forms. And once again, I'll throw in some uses of tratar so that you can practice translating try as tratar when what we're talking about is an attempt, not a sample. She tries going with them. Trata de ir con ellos. Trata de ir con ellos. Let's try this color. Probemos este color. Probemos este color. Try this and tell me if you like it. Prueba esto y dime si te gusta. Prueba esto y dime si te gusta. She tries the food before ordering it. Prueba la comida antes de pedirla. Prueba la comida antes de pedirla. Try it. You don't know if you like it. Pruébalo. No sabes si te gusta.
Pruébalo, no sabes si te gusta. She wants me to try her food. Ella quiere que yo pruebe su comida. Ella quiere que yo pruebe su comida. You're trying to be here on time. Why don't you try with the train? Tratas de estar aquí a tiempo. ¿Por qué no pruebas con el tren? Tratas de estar aquí a tiempo. ¿Por qué no pruebas con el tren? They don't want us to try it until she tries it. No quieren que lo probemos hasta que ella lo pruebe. No quieren que lo probemos hasta que ella lo pruebe. Our network has 861 people. Let's try to help. Nuestra red tiene 861 personas. Tratemos de ayudar. Nuestra red tiene 861 personas. Tratemos de ayudar. This one uses a formal voice. Try this food. It's 100% good for your health. Pruebe esta comida. Es 100% buena para su salud. Pruebe esta comida. Es 100% buena para su salud. For more practice with any of this, feel free to dig deeper at lcspodcast.com/216. Or if you're ready, let's go on to today's final quiz. Don't start in that position. It's not good for someone of your size. No empieces en esa posición. No es bueno para alguien de tu tamaño. No empieces en esa posición. No es bueno para alguien de tu tamaño. He wants me to try this color after our conversation. Quiere que pruebe este color después de nuestra conversación. Quiere que pruebe este color después de nuestra conversación. Start the conversation with your partner in English. Empieza la conversación con tu pareja en inglés. Empieza la conversación con tu pareja en inglés.
Based on that, we don't have any doubts. En base a eso, no tenemos ninguna duda. En base a eso, no tenemos ninguna duda. They always start talking about politics. Siempre empiezan a hablar de política. Siempre empiezan a hablar de política. This one uses a formal voice. Start with example number 515. Empiece con el ejemplo número 515. Empiece con el ejemplo número 515. Let's try the food that couple made. Probemos la comida que hizo esa pareja. Probemos la comida que hizo esa pareja. He doesn't want me to fear it, but I haven't tasted it yet. No quiere que lo tema, pero no lo he probado aún. No quiere que lo tema, pero no lo he probado aún. This one uses a formal voice. Try this color. I think it'll be 100 times better for you. Pruebe este color. Creo que será 100 veces mejor para usted. Pruebe este color. Creo que será 100 veces mejor para usted. Tell me when you start so he tries it. Dime cuándo empieces para que él lo pruebe. Dime cuándo empieces para que él lo pruebe. The movie is starting. I've seen it like 479 times. La película está empezando. La he visto como 479 veces. La película está empezando. La he visto como 479 veces. If you start talking about politics, it'll be a problem. Si empiezas a hablar de política, será un problema. Si empiezas a hablar de política, será un problema. Let's start. We have to make food for 324 people.
Empecemos. Tenemos que hacer comida para 324 personas. Empecemos. Tenemos que hacer comida para 324 personas. He doesn't want me to fear, even though we are missing $987. No quiere que tema, aunque nos faltan $987. No quiere que tema, aunque nos faltan $987. Why don't you try that food? ¿Por qué no pruebas esa comida? ¿Por qué no pruebas esa comida? He ended up in position 655. Terminó en la posición 656. Terminó en la posición 656. He wants me to start walking, but I don't feel like it. Quiere que empiece a andar, pero no tengo ganas. Quiere que empiece a andar, pero no tengo ganas. Try with this sound. I think you'll like it. Prueba con este sonido. Creo que te gustará. Prueba con este sonido. Creo que te gustará. They started making noise. Empezaron a hacer ruido. Empezaron a hacer ruido. In this one, everyone is feminine. I started the project last week alone, but we started together yesterday. Empecé el proyecto la semana pasada sola, pero empezamos juntas ayer. Empecé el proyecto la semana pasada sola, pero empezamos juntas ayer. When he starts working, he starts with the base. Cuando empieza a trabajar, empieza con la base. Cuando empieza a trabajar, empieza con la base. You have to try this, so try it. Tienes que probar esto, entonces pruébalo.
Tienes que probar esto, entonces pruébalo. If she tries the food and doesn't like it, we have to start anew. Si prueba la comida y no le gusta, tenemos que empezar de nuevo. Si prueba la comida y no le gusta, tenemos que empezar de nuevo. That's not a good sound. It's noise. Eso no es un buen sonido, es ruido. Eso no es un buen sonido, es ruido. I have a doubt with example number 742. Tengo una duda con el ejemplo número 742. Tengo una duda con el ejemplo número 742. She wants me to start. However, I don't know English. Ella quiere que yo empiece, sin embargo, no sé inglés. Ella quiere que yo empiece, sin embargo, no sé inglés. We start with our network. Empezamos con nuestra red. Empezamos con nuestra red. Let's try with this size to see if it's good. Probemos con este tamaño para ver si es bueno. Probemos con este tamaño para ver si es bueno. He started with example number 293. Empezó con el ejemplo número 293. Empezó con el ejemplo número 293. We haven't started yet, and she wants us to start. No hemos empezado aún y ella quiere que empecemos. No hemos empezado aún y ella quiere que empecemos. Based on the hundreds of questions we asked, we can try it. En base a las cientos de preguntas que hicimos, podemos probarlo. En base a las cientos de preguntas que hicimos, podemos probarlo. She has been trying out being in that state.
Ha estado probando estar en ese estado. Ha estado probando estar en ese estado. For more practice with all of this, go to lcspodcast.com/216. This show is brought to you by LearnCraftSpanish.com. The Spanish voice in this episode was our coach Jimena Lama Rondon. Our music was performed by the Seattle Marimba Quartet, and I'm Timothy, encouraging you to do the hard work of learning Spanish. Acquiring a second language is one of the most fulfilling things you can do, so start your fluency journey today at lcspodcast.com.